आमी आयज कॅप्टन ऑफ फुटान येयलेले आमचो आतां सिजन स्टार्ट जावपाचो आमचेशी लॉट ऑफ मिसअंडरस्टँडींग आनी एक हें आसलें की वेरी शॉर्टली डिपार्टमेंट्स आर गोईंग टू मॅनेज अस स्पेशली द ट्युरिजम डिपार्टमेंट बा सो ह्या सिजनाक आमी सगळ्यांनी वॉटर स्पोर्ट ऑपरेटरांनी थाराव घेतला रोखडोच आमचो एज सून एज द रेन स्टॉप आनी दर्यो बरे भाशेन शांत जाल्या उपरांत आमी कॅप्टनाक सांगूंक येयलेले की बेगीनूच आमकां लायसन्स इश्यू करची म्हणून वॉटर स्पोर्ट्साक लागून वॉटर स्पोर्टाक लागून सेकेंड थिंग with regards to the order which is come, there was a fight in one of the area in South Goa आणि आमच्या सगळ्यांच्या एका सगळ्यांच्या ऑपरेटराच्या उतून एक फियर हा की गव्हर्मेंट एजन्सी घालून आमचो बिझनेस तेंच्या हातीन घेवंक सोदता म्हणून खंयचो डिपार्टमेंट आसा दीस इज नाव ट्युरिजम डिपार्टमेंट बट म्हाका दिसता आमी हो बिझनेस तेंच्या हातीन आमकां मॅनेज करपाक वी आर नॉट रेडी बिकॉज आमचेन सगळो सिस्टम आमी जे पळय गव्हर्मेंटाक जाय ते आमी ऑलरेडी वी आर रेडी वी आर इक्विप्ड विथ दीस सिस्टम एंड फ्रॉम दीस स्टार्टिंग फ्रॉम दीस सीजन वी आर गोईंग टू वर्क ऑन दॅट पर्टिक्युलर सिस्टम सो very shortly I think another 2 weeks time we are going to start water sports. पण तुमकां कोणे सांगलें ट्युरिजम आपणाचे डिपार्टमेंट आपणाच्या हातीन घेवंक सोदता म्हणून there is a order which is come in that order there is one sentence which says the tourism department may there is a word may used because earlier to this also this order was there and there were certain guidelines laid by the High Court okay to start the activities and whatever the guidelines were put by the Honorable High Court we are equipped with it and this season we are going to start with as per the guidelines of the टोटल कितले जाण आसतले तुमी ओवरऑल on each area there are number of this thing but I think from Sikeri to Vagat or Anjuna and then from in South Goa I think it is from about 4,000 yeah okay and every week there is a different association where that particular association has to manage the queue system COP मेळ्ळा तुमकां COP मेळ्ळा आयज आमकां मिटींगेन आपयलेले आनी ताणें आमकां समजायल्या हाऊ टू गो अबाउट make sure that everybody get an understanding and operate in a nice manner तो तुमकां सदमायता बट तुमी तेका सांगता तेन्ना तो सदमता very captain of boat he has always been helpful to us very much he's always been very good to us and there is lot of support from the captain पहले बाब कितें एक्झॅक्टली कितें इश्यू एक्झॅक्टली मातशें दोन उतरां सांग ना मरे आमगे कॅप्टन ऑफ फुटा येयल्ले कॅप्टनान आमकां बरें उतर दिलां आपण गोंयकारां बारा आहा म्हूण एसो कॅप्टन जाचो आनी सगळे डिपार्टमेंटा एसो हळूहळू ऑफिसर जाचे तो पण गोंयकारां बराबर आहा म्हणटाले तेंच्या हितून फियर आसा की हे ट्युरिजम डिपार्टमेंट व्हरोंक शकता बा म्हणून ना ट्युरिजम हा फियर आसलोलो पूण आमकां आमगेलो CMान आनी रोहन गांवडे ट्युरिजम मिनिस्टरान लास्ट टायम आम बरें उतर दिलो हा तुम क्यू सिस्टम कराय आपण तुमचे मिसगोती येवपाना सो तेमी बरें उतर दिलो हा असेंब्ली जातले तो आम CMा मेळोंक गेल्ले शेक होल्डर शेकवाले वॉटर स्पोर्ट्स वाले आनी टॅक्सी वाले CMानूय आम बरें उतर दिल्ले तुम कांय भिना काय आपण तुमगेले बरें जात ते कोतो म्हूण एक ऑर्डर म्हणटा ते इट मे बी म्हणून आतां कितें तर एक्झॅक्टली ती पयली ऑर्डर रे बाबा आतां सगळें बरें आहा पयर तुका आमगे पेरने टॅक्सी ड्रायव्हरान 5 प्रॉब्लेम घायल्ली ती CMान सगळी केली एक होला कावंटराचेंच तेंय तेणें कोतो मुळा लेट्स सी नो ओके सो तुमचे मीठ हासली आतां ओके